Magnetic field due to current through a straight conductor. So it's the same thing what I have already explained you all just now. Okay, आता पांगा तुमका कळटले सारखे. What direction diagram पे? This is a battery, right? This is a battery. Positive is here, negative here. How you will hold your hand? Thumb खंय point करतलो so वयल्या direction. आणि this is the emitter. So positive is here, so current will flow in this direction. What will be the direction of magnetic field around this current carrying wire? It will be in this direction. Arrow paya. It will be in this direction. It's very simple. Second, magnetic field due to current through a circular loop. म्हटलं की रे आता हांगा तुझो जो करंट कॅरिंग वायर आसा पळय इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर. आता हे जे स्ट्रेट कंडक्टराक समज तुम्ही बेंड केलो, बेंड केला कितें जाता इट विल बी सर्क्युलर लूप. रिंग याद करा, रिंगांनी बी खेळटा पळय तसो रिंग याद करा. पळय हाफ रिंग ऑल्सो याद करू शकता. कितें जाता हांगा सो हांगा मागीर बॅटरी कनेक्ट करा. हांगा बॅटरी कनेक्ट केलो दिस विल बी द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन, दिस विल बी अ नेगेटिव्ह डायरेक्शन. सो दिस इज लिटल इंटरेस्टिंग आय वुड से, नॉट कॉम्प्लिकेटेड. लक्ष दिवन ऐका. कितें जाता हांगा सी पॉझिटिव्ह डायरेक्शन राईट. सो थंब पॉइंट विल बी इन वयल्या डायरेक्शनान आसतलो पॉइंटिंग. जेन्ना करंट असो फ्लो जाता हांगा एक्झॅक्टली एट दिस पॉइंट, देर विल बी अ प्रॉपर फील्ड ओवर हियर. करेक्ट. सो हांगा फील्ड दिसता पळय. जसो 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 वयर पावता करंट सो तेन्ना हांगा तुजे फील्ड जातलो असो. लक्षांत दवरा, डायरेक्शन लक्षांत दवरा. हांगा कसो वयता फ्रॉम लेफ्ट टू रायट वयता. सो लेफ्ट रायट जालो हांगा, लेफ्ट रायट. सो असोच वयर चल. सो असो वयर गेलो इमॅजिन करूंक शकता. सो असो वयलो असो गेलो. सो कितें जालो डायरेक्शन चेंज जालो. सो कसो चेंज जालो बिकॉज here it is what? It is a negative flow. So negative flow कसो असता डायरेक्शन. आता हात सकयल करा असो, फील्ड थंब सकयल करा. थंब सकयल करता पळय तेन्ना तुका कितें मेळटलो डायरेक्शन असो मेळटलो पळय. करेक्ट. सो फ्रॉम हियर इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. जसो जसो तू हांगा पावलो सो तुजो डायरेक्शन कितें जालो चेंज जालो. हांगा पयलीं असो गेलो डायरेक्शन. सो जेन्ना तू नेगेटिव्ह सायडीन असो राईट हँड घे, पयलीं पॉझिटिव्हान धरा आणि स्लोली 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 असो हात सकयल करा. सो यू विल सी दॅट तुझे जे फिंगर्स जे कर्ल मूव जाता पळय अशे. सो यू विल सी दॅट देर विल बी अ change in the magnetic field. So every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field appearing as a straight line in the center of a loop. So anga kiti ata center of a loop ang kiti ata it will appearing as a straight line. Kait na very easy. Right hand rule use kara, thumb wire point kara and see the direction of magnetic field. And this side point circle kara and see the direction of magnetic field line. Okay, very simple. और तुम्ही हांगा कितें करूंक शकता जाणा बेस्ट. तुमकां सामकेंच कळपाक जाय जाल्यार, प्रॅक्टिकली कळपाक जाय जाल्यार पेपर घेया, एक लूप करा. असो लूप करून एनी कितें तुमी कॉपर वायर घेया, लूप करून हांगा पेपरान अशें होल करून हांगा अशें पास करा. आनी हांगा एक बॅटरी कनेक्ट करा, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. आनी ऑन दिस पेपर sprinkle those iron filings. Automatically you will see the field lines and you will understand better practically. Now the third one is, what is this? Coil, right? कॉपर वायर अशी फोल्ड करून असे रिंग करून एक कॉइल तयार केला, स्प्रिंग टाइप. पहिला हांगा स्प्रिंग टाइप केला पळय. सो व्हॉट इज इट इज कॉल्ड एज solenoid. What is a solenoid? A coil of many circular turns. So this is your 1 turns, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 and almost more than 10 turns. Number of turns is nothing but a solenoid of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. So जेन्ना तुम्ही properly जेन्ना coil तुम्ही असे circular turns करता आणि gap असो असपाक जाय. This is for your explanation how it looks, but actually gap between the two turns should be very less, and when you remove it, it has to look like a cylinder. Cylinder खबर असता नी. So then we say it is a solenoid. So
आता जेन्ना एका तुमी आता जेन्ना करंट पास करता सो देन हाऊ विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, वॉट इट विल कितें जातलें ते पळोवया. सो मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड. The pattern of magnetic field leaves around the current carrying solenoid. One end behaves as a magnetic north pole while the other end behaves as a south pole. कितें जाता, one end जेन्ना हांगा current pass करता पळय, this is the best. हांगा negative positive आसा. This is a solenoid. So जेन्ना हांगा current pass करता तेन्ना कितें जाता, there will be a field lines over here, and this is exactly like a bar magnet. Correct? Bar magnet एक अशें आसलें पळय, नॉर्थ पोलाच्यान भायर येता आनी तो साउथ पोलान वयता. नॉर्थ पोलाच्यान भायर येता आनी साउथ पोलान, बट इनसाइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. So basically when you have a solenoid and when you connect a battery, it will act as a bar magnet. Clear? It will act as a bar magnet. Now what is this? This is what? It's a strong magnetic field. Okay, this is electromagnet. So what is electromagnet? So when you put this iron rod inside this solenoid, what it is? Let's see. Strong magnetic field inside this solenoid can be used to magnetize a magnetic material. Example, soft iron. When it is placed inside the coil, the magnet is formed is called as electromagnet. म्हटल्यार कितें, using this electricity असता पळय आनी soft iron जेन्ना तुमी हेजे भितर घालता, and after removing this will act as a magnet. So तेका हो सामको चार्ज करता. सो हेतून सामके field lines भरता because of this continuous magnetic field inside the solenoid. कितें आसता, inside this there is a very strong magnetic field. Okay, हे लक्षात दवरपाक जाय. Inside this solenoid you have a strong magnetic field. So जेन्ना तुम्ही सॉफ्ट आयर्न हेजे भितर घालता सोलिनॉइडाच्या भितर, सो इट विल मॅग्नेटाइज द मेटल आणि इट विल बी अ स्ट्रॉंग magnet. It will act as a strong magnet. That is what is about the magnetic field due to current carrying solenoid.